Nangita ka og 3-bedroom townhouse nga duol sa Sisilex? Mao gyud ni ang imong gipangita, ang Breezy Coves Phase 2. Located sa Timpulok Road, Babag 1, Lapu-Lapu City. Duol ra sa schools, hospitals, merkado ug Mactan Cebu International Airport. Super ka-convenient. Sa imong 20,000 monthly equity, makaangko na ka og 2-story house. Master bedroom nga naay toilet and bath ug balcony. Duha pa kalain na bedroom with common toilet and bath. Living and dining area, kitchen, service area ug carport para sa imong sakyanan. Enjoy pod sa mga amenities sama sa swimming pool, clubhouse, ug park and playgrounds para sa imong tibuok pamilya. Exclusive ug peaceful kaayo kay gamay ra ang mga balay sa 1.3 hectare subdivision. Perfect yun para sa pamilya nga ganahan og kalinaw. Ayaw na paglangan kay karong bulan na makasave ka og 50,000 sa no move-in fees nga promo. Only 3 units left. I-message ko karon dayon para sa complete details ug mag-reserve na kita.